السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. الوغ اليوم راح نشوفوا كيف l'embryologie développement semaine par semaine. واش صحي comme ça sage femme تشدي في راسك pas plus, genre ni détail ni rien. D'accord. اذا كنت étudiante تاع première année وغادي تريفيزي برك من هاد لا فيديو برك باش تشوفي باش تريفيزي ليكزامان، ما ننصحكش حبيبتي، راح بالك البروف تاعكم حيعطيكم ان بو ديتاي، دونك لازم ديري معاه لا ديتاي هذاك، فهمتوني؟ ايا على بركه الله نبداو ديفلوبمون سيمين ابري سيمين. Alors comme définition, on va composer le mot embryologie en deux parties. Embryologie. Logie معناتها science, l'embryo معناتها جنين. Très bien. Comme une définition bien, c'est la science qui étudie le développement des organismes de l'embryon. معناتها هي العلوم التي تدرس تطور الأعضاء تاع الجنين ديالنا. صح. La définition de l'embryon. Développement de l'être humain à partir de la fécondation jusqu'à la 8e semaine de la grossesse. سما نهضروا على l'embryon من la fécondation jusqu'à la 8e semaine. Juste un petite remarque, la fécondation c'est quoi? C'est une gamète femelle avec une gamète mâle, il va se donner un zygote. معناتها نطفة مع بويضة يمدونا zygote. Le fœtus, c'est le développement de l'être humain à partir de la 8e semaine de la grossesse, bien sûr, jusqu'à la naissance. Donc, on va parler du fœtus à partir de la 8e semaine, de la grossesse jusqu'à la naissance. L'embryon, la fécondation jusqu'à la 8e semaine. Le fœtus, la 8e semaine jusqu'à la naissance. Qui dit le bébé, il y a un nouveau-né. Comme on a déjà, après la fécondation, la fécondation, un gamète mâle avec une gamète femelle, il me donnait un zygote. Commence la période de développement. Très bien. Alors, le schéma, il a les 4 semaines. Dans la première semaine, وقتاش تبدا la première semaine من 0 حتى 6 à 7 jours. صح؟ la première semaine فيها deux phénomènes. تسمى لازم تعرفي que la première semaine تبدا من 0 حتى 6 à 7 وفيها deux phénomènes. Il y a la segmentation et la migration. Le deuxième phénomène, c'est la formation de blastocytes. Donc, وش حاب يقول la segmentation et migration comme une petite définition. C'est la division de blastomère. راح تسيبوا la photo jusqu'à هنايا ولا à droite ولا à gauche كيف تكون la division de blastomère. صح؟ Et la formation de blastocytes c'est le résultat de la division. كي تكون عندنا يكون احنا segmentation et migration. النتيجة تاعها c'est يعطينا un blastocyte. هذا البلاستوسيت يتكون من le pôle embryonnaire, le blastocyte et le pôle embryonnaire كما راكم تشوفوا في la photo. Très bien. La deuxième semaine, c'est bon, la première semaine, c'est réglé. La deuxième semaine, تبدا من 7 ولا 8
على حسب شحال حبست هنا jusqu'à 15 jours. Le 15e jour c'est bon. فيها deux phénomènes اللي هي la nidation et la transformation de blastocytes. هاد البلاستوسيت منين جانا منا ياك النهاية تاع la segmentation et la migration يعطينا un blastocyte. Donc voilà, la nidation c'est l'implantation de l'œuf dans la cavité utérine. ياك هنا la cavité utérine وين جايه في l'utérus كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فوتو منا. دونك وهي تتمشى راهي تصرى لها migration et segmentation jusqu'à توصل حتى la cavité utérine. هنا تصرى la nidation. la nidation تسمى implantation راح تلصق هذيك صحيتو. وش حاجة تاني c'est la formation de disque embryonnaire. وهاد لو ديسك امبريونير بيناتنا لازم تعرفي ماشي تعرفيها مي قولي بلي حيولو دي زانكس صحيت امبريونير. وهاد لو ديسك امبريونير لازم تعرفي فيه ماشي لازم مي شفي عليهم ايبيبلاس و ايبوبلاس. ايبي والايبو سهلين. Find out way back, no more running, no more running, no more chasing. دوكا راح نشوفو la troisième semaine du 15 à 21 jours. يصراو فيها 3 phénomènes. Mais le phénomène majeur c'est la gastrulation. Le système gastro اللي قريناها digestif صح. وش معناتها la gastrulation? C'est l'ensemble des mouvements qui mettent en place les 3 feuillets de l'embryon au cours de la morphogénèse. تقولي شاياش بها هذاك دخلتنا غير فرنسي ما تقلقيش حبيبتي بالعقل. l'ensemble معناتها مجموعة des mouvements من الحركات qui mettent التي تؤسس les 3 feuillets الطبقات. شو ديك ايبوبلاس و ايبيبلاس راح تولي لنا 3 راح تزيد لنا حاجه واحده اخرى. خلاص دخلت تما لا gastrulation comme définition هي مجموعه من الحركات التي تؤسس الطبقات الثلاث اثناء التكوين. bien sûr عندنا حاجه اخرى le début de la neurulation. تشكلنا هنا لا بلاك نورال. تحبي تشديها ولا ما تشديهاش مي هادوما لي فينومين اللي لازم تعرفيهم كوم سا شفا. وحاجه واحده اخرى le début de la formation villosité placentaire. d'accord حبيتي تعرفي تشفي لهم لي 3 فوي حبيتي تشفي لهم حبيتيش تشفي لهم ايبيبلاس والايبوبلاس ولا فيزيكول فيتيلين سيكوندير. بصح هادو كيفاه نشوفوهم اذا زعما حبيتي تلعبيها مالكا هكا باش تعرفي كي نحو لا كافيتي اميوتيك نحو واحد الحاجه جايه فوقهم راح نشوفوا الايبي والايبو لا فيزيكول فيتيلين سيكوندير كيما راكم تشوفوا في لا فوتو جوسكا منا. Find out way back, no more running, no more running, no more chasing. La deuxième semaine c'est réglé. La troisième semaine c'est réglé. La quatrième semaine ما تقلقيش دوك نديروها. le phénomène majeur en la quatrième semaine c'est la neurulation. ياك حنا قلنا هنا début هنا غادي تكمل. وش معناتها la neurulation est une étape du développement embryonnaire de la métazoaire triploblastique au cours de laquelle se met en place le système nerveux. معناتها هنايا واش حاب يقول لك le développement de la métazoaire la triploblastique هذاك le triploblastique اللي يولوا لنا 3 اللي قلنا عليهم هنا ايبو والايبي et la vésicule vitelline. هنا حمل تماك يتشكلنا لو سيستيم نيرفو. انا ماحش ندخلكم في لو ديتاي مي كاينه واحد لا شين يوتيوب اسمها مسعد اكاديمي هكا
دوك نديرها لكم لو لين تاع لاشين تاعها اللي تماك راهي دايرتها اون ديتاي اللي عندهم اكزامان صح كوم اكيساسيون تشفي غير على هادو ما كانش تدخلي في التفاهه وما تشدي والو اذا تدخلي شي تدخلي في عمق وما ما غادي تشدي والو صحه دونك وعندنا لو ديزيام فينومين سي لا ديلاتاسيون دو لومبريون واش معناتها ديلاتاسيون ديليميتاسيون دو لومبريون معناتها يولولو عنده حدود صح du fait d'une plaquitaire qui intervient à la fois dans le sens transversal et dans le sens longitudinal تما ساعات يكون عفوا ساعات يكون بالطول وساعات يكون بالعرض شكرا Find our way back.